Good afternoon guys. Pano itong mga puti sa lapok guys no. Ang gani kay ni init di sa tuwa so wala na sa naligo og lapok. Manot. So ato na ipainom sila og 7-in-1 no. Multi-light premium. Gawang LDI. So muna itong mga puti guys. Nananak. Ang uban ani guys, ako nang gikal katon di ko ganahag purma. Ang uban po nahali na pud no. So man atong mga white sa lapok. So guys, so kalapok-lapok pa pero nainit naman so kasi lang naligo og lapok. So ginamboy kanina buntag dato nang gipainom sila og Amoxicillin 40 karong hapon is multi-light premium. So factory flashing din ini kahapon. Saksak tag vitamins no. So ano guys, itong manok sa lapok, well multi-light premium of Sam Game Yard.